যদি আমরা ফরজ নামাজ, সুন্নত নামাজ বা বিতর নামাজে যখন আমার নামাজ চলছে এবং ২ রাকাতে কিন্তু বসতে হবে, কিন্তু আমি বসলাম না, আমি দাঁড়িয়ে গেছি, ভুলে গিয়ে দাঁড়িয়ে গেছি, তখন আমি কিভাবে সেই নামাজকে কমপ্লিট করব? अगर सुन्नत मुअक्कदा पढ़ रहा है या वितर पढ़ रहा है या मगरिब के 3 फ़र्ज या जोहर के 4 फ़र्ज, असर इशा के 4 फ़र्ज, यानी फ़र्ज पढ़ रहा है या वितर वाजिब पढ़ रहा है या जोहर की 4 सुन्नतें, तो ऐसी सूरत में अगर कोई 2 रकत के बाद बैठना भूल जाए और खड़ा हो जाए तो फिर खड़ा ही रहे, वो बैठे नहीं, बल्कि आखिर में बस सद्दा सहव कर ले, नमाज अदा हो जाएगी। लेकिन अगर कोई 4 सुन्नतें गैर मुअक्कदा पढ़ रहा है या फजर के 2 फ़र्ज पढ़ रहा है, तो ऐसी सूरत में अगर वो खड़े हो जाए तो उस पर लाजिम है कि वो बैठेगा भी और आखिर में सद्दा सहव भी। দেখা গেল সেক্ষেত্রে কি করবেন আপনি? আপনি আপনার শেষ রাকাতে, নামাজ কমপ্লিটের সময় শেষ রাকাতে আত্তাহিয়াত পড়ার পরে আপনি কিন্তু একদিকে সালাম ফিরাবেন, ডান দিকে সালাম ফিরিয়ে সহজ সিজদা করবেন এবং আপনার নামাজকে মুকাম্মাল করবেন।